अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अब काफी हद तक एक मुतनाज़ शख्सियत की तौर पर सामने आया है, जिन्होंने कई मौकों पर अपने इख्तियारात का नाजायज फायदा उठाया है और कई ऐसे इकदामात किए हैं जिन्हें इस्लामी दुनिया में अच्छी नजर से नहीं देखा गया। तारीखी रिवायात में आता है कि जब भी कभी एक हुक्मरान को अपने तख्त के हवाले से खतरात लाक होते हैं, वो उसकी हिफाजत के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, फिर चाहे उसे आलमी ताकतों से लड़ना पड़े या फिर अपने खानदान से ही जंग क्यों ना करनी पड़े। और यही हाल शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का भी है। 2015 में मंजराम पर आने के बाद से लेकर अब तक मोहम्मद बिन सलमान ने सबसे ज्यादा शोहरत अपनी बर्बरियत और मुतनाज़ फैसलों की वजह से हासिल की है। सऊदी हुकूमत के बागडोर संभालते ही जब इख्तियारात MBS के हाथ में आए तो इन्होंने कई ऐसे फैसले किए जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इनमें सबसे आम खवातीन को कई सरगर्मियों के लिए आजादी देना, सऊदी अरब के मुख्तलिफ मकामात पर म्यूजिक कंसर्ट्स करवाना और सिनेमा घरों की इजाजत देना। बुनियादी तौर पर ये सारे फैसले सऊदी अरब को समाजी तौर पर एक लिबरल मुल्क के तौर पर पेश किए जाने के लिए अमल में लाए गए थे। नाज़रीन ग्रामी, ये तमाम फैसले यकीनन सऊदी उलमाए कराम, आइमा कराम और यहाँ तक कि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए कबूल करना बहुत मुश्किल था, और जिसने भी इनके खिलाफ आवाज उठाई उसे सऊदी हुकूमत की तरफ से कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ खवातीन के हुकूक के लिए काम करने वाली बहुत सी नामी ग्रामी खवातीन कारकुनों, मुस्लिम उलमा, इमामों और दीगर सियासी मुखालफीन को निशाना बनाते हुए जबर की एक बाकायदा मुहिम शुरू कर दी गई। जहां सऊदी अरब के अंदरूनी मामलात इस हद तक खराब चल रहे थे, वहीं पर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बैरूनी दुनिया में भी जारहाना अंदाज अपनाए हुए थे। मोहम्मद बिन सलमान ने एक ऐसी खारजा पॉलिसी तरतीब दी जिसके तहत उन्होंने यमन में हौसी बागियों पर हमला किया, पड़ोसी मुल्क कतर की नाकाबंदी की और इस्लाम दुश्मन मुल्क इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात और बाहमी ताउन को मजबूत किया। ये सब वो मामलात थे जिनकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। अब तक जितने भी सऊदी हुक्मरान गुजरे हैं, उन्होंने हमेशा अपने सिफारती ताल्लुकात को मद्देनजर रखा और ऐसे किसी आलमी मामले से हमेशा दूर रहे जहां इन्हें अपनी बदनामी का खतरा हो। लेकिन शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इसकी बिल्कुल परवाह नहीं की। इनके बारे में खुफिया रिपोर्ट्स का दावा है कि इन्होंने कई खुफिया जेलें बना रखी हैं, जहां बहुत सी ऐसी शख्सियात को नजर बंद किया गया है जिन्हें शहजादा मोहम्मद बिन सलमान या तो अपनी सल्तनत के लिए खतरा समझते हैं या फिर वो लोग जो इनकी गलत पॉलिसियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। इन रिपोर्ट्स में यह दावा तक किया गया है कि शहजादे ने अपने घर वालों तक पर रहम नहीं किया। हाल ही में सऊदी अरब से एक खुफिया खबर आई है कि महल में होने वाली चंद साजिशों की वजह से प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने शाही खानदान के 3 अफराद को हिरासत में लिया है जिनके साथ इनके आम रिश्ते हैं। इन 3 अफराद में से एक सऊदी अरब के मौजूदा बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के भाई अहमद बिन अब्दुल अजीज और एक साबिक वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन नायफ भी शामिल है, जिनके बारे में ये समझा जाता है कि ये प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के इक्तिदार की राह में मुमकिन रुकावट थे। इन 3 अफराद को बगैर किसी साबित शुदा जुर्म के सिर्फ शहजादे के हुक्म पर नजर बंद किया गया है, जिसे इनकी अपने हरीफों को खत्म करने की एक कोशिश कहा जा सकता है। शहजादा अहमद बिन अब्दुल अजीज, जो कि शाह सलमान के छोटे भाई हैं और शाही खानदान में एक खास अहमियत रखने वाली शख्सियत हैं, क्योंकि वो शाह सलमान के वाहिद जिंदा बच जाने वाले सगे भाई हैं। ये दोनों भाई जदीद सऊदी ममलिकत के बानी शाह अब्दुल अजीज के बेटे हैं और दोनों ही वली अहद का दर्जा रखते हैं, जिसका मतलब ये था कि कुछ अरसे पहले तक सऊदी अरब में ये राज था कि जानशीनी एक भाई से दूसरे भाई तक मुंतकिल हुआ करती थी। लेकिन 2017 में जब शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने अपने बेटे शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को वली अहद का दर्जा दिया, तो ये वाजे कर दिया गया कि सऊदी अरब के अगले हुक्मरान प्रिंस MBS ही होंगे। प्यारे साथियों, ये कई तजिया निगारों का मानना है कि इस वक्त अपने ही खानदान की उन आम शख्सियात को नजर बंद करने का मकसद ये भी हो सकता है कि अब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के वालिद शाह सलमान की उम्र 88 बरस हो चुकी है और उम्र गुजरने के साथ शहजादे के बादशाह बनने के चांसेस काफी हद तक बढ़ चुके हैं। ऐसे में वो ये नहीं चाहते कि कोई इनकी राह में रुकावट बने। ये और बात है कि जिन शाही शख्सियात को नजर बंद किया गया है, उन्होंने आज तक अपने किसी अमल से ऐसा कोई इशारा नहीं दिया कि वो वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को चैलेंज करने का इरादा रखते हैं। अलबत्ता इस सब का बैकग्राउंड एक वाकया हो सकता है कि जब 2018 में प्रिंस अहमद बिन अब्दुल अजीज को अपने हीरो के तौर पर पेश किया, जब उन्होंने सऊदी हुकूमत की पॉलिसियों पर खुलकर तनकीद की थी। वो उस वक्त लंदन में थे जहां सऊदी गवर्नमेंट पर तनकीद की जा रही थी
اور اس کے خلاف مظاہرے جاری تھے۔ وہاں موجود مظاہرین یمن میں سعودی جنگ کے خلاف نعرے لگا رہے تھے اور پرنس احمد نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیتے ہوئے سعودی حکومت کے خلاف بیانات قلم بند کروائے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو کچھ بھی بادشاہ اور اس کے ولی عہد کر رہے ہیں اس کے ذمہ دار سعودی عوام نہیں ہیں، بلکہ یہ ذمہ داری شاہی خاندان پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کا خیال رکھے۔ سعودی عوام کا ان سارے جنگی حالات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں انہوں نے لندن میں دیے گئے اپنے ایک انٹرویو میں کہی تھی، جس کے بعد سعودی عوام نے ان کی بہت زیادہ پذیرائی کی۔ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے سعودیوں نے انٹرنیٹ پر پرنس احمد سے وفاداری کا عہد پوسٹ کرنا شروع کر دیا، لیکن اس سب کے بعد پرنس احمد نے میڈیا پر آ کر واضح کر دیا کہ ان کے تبصروں کا غلط مطلب نکالا گیا ہے اور وہ مستقبل میں بادشاہت لینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ اس کے بعد جب وہ لندن سے واپسی پر سعودی ایئرپورٹ پہنچے تو پرنس محمد بن سلمان انہیں لینے کے لیے موجود تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور عوام کو بظاہر ان کے رشتے میں خاصی گرم جوشی دکھائی تھی۔ لہٰذا یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ ولی عہد احمد بن عبد العزیز محمد بن سلمان کے لیے کسی قسم کے خطرے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں سعودی مملکت سے آزادانہ طور پر باہر آنے اور جانے کی اجازت دی گئی تھی۔ حالانکہ شاہی خاندان کے بہت سے افراد ایسے ہیں جنہیں یہ آزادی میسر نہیں ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر محمد بن سلمان کو شک ہے کہ وہ ان سے وفادار نہیں ہیں۔ لیکن پھر اچانک سے ہی ایک دن ایئرپورٹ پر جب احمد بن عبد العزیز بیرون ملک دورے سے واپس آ رہے تھے، انہیں گرفتار کر کے نظر بند کر دیا گیا۔ سعودی حکومت کی طرف سے اس بات کی مکمل تفصیلات منظر پر نہیں لائی گئی کہ انہیں گرفتار کیوں کیا گیا ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ دنیا ان کیسز کے بارے میں زیادہ جانچ پڑتال کرے، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو دنیا کو معلوم ہو جائے گا کہ سعودی شاہی خاندان انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور پرنس محمد بن سلمان ایسے تمام قسم کے اختیارات کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے جارحانہ حربے استعمال کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی 2017 میں پرنس محمد بن سلمان نے اپنے سینکڑوں رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ امیر سعودی تاجروں اور وزراء کو انسداد بدعنوانی مہم میں حراست میں لے لیا تھا، جبکہ اس بات کے کوئی ثبوت پیش نہیں کیے گئے کہ جو لوگ گرفتار ہوئے وہ واقعی کسی مجرمانہ سرگرمی میں ملوث تھے۔ البتہ بہت سے تجزیہ نگاروں کو پورا یقین ہے کہ یہ مہم MBS کے حریفوں کو سائیڈ لائن کرنے اور اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے منصوبے کے علاوہ کچھ نہیں تھی۔ کئی افراد کو سعودی حکومت کے حوالے کرنے کے بعد رہا بھی کر دیا گیا۔ ناظرین، MBS کی ان تمام کوششوں کا صرف ایک ہی مقصد سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر بادشاہت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے انہیں جتنے بھی جابرانہ اقدامات اٹھانے پڑے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ لیکن اس سب کے بارے میں آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا، اپنے آس پاس کے لوگوں کا، اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔